ছি ছি এ ভাই হগি দেই ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇ ନଉଛୁ ନାଇଁ ଏ ଭାଇ ଛି ଆରେ ଭଁ ଭଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ହେଲିକପ୍ଟର କିରା ନା ନା ହେଲିକପ୍ଟର ନାହିଁ କିରା ଯାଉଛି ଦେଖ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେଜାଣି ଘୁଁ 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 କରୁଛି ଏ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖୋଲା ୟାର ବହୁତ ଇତିହାସ ଥିବ ମାନେ ନାଇଁ କି ହଁ ୟାର ବହୁତ ହଁ ଯୋଉଟା କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ନେଚର ପ୍ଲେସ୍ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଇତିହାସ ଥିବ ନଈ ବିଷୟରେ କିଏ ଜଣେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଗଛ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଛାଉଁ ଛାଉଁ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଏପଟେ ଛାଇ ଟିକେ ଖରା ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଗିଅର ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ହଁ କିରା ପାଣ୍ଡା କରିଲା ଦି ଜଣ ହଉ ତାଙ୍କ ସିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସନ୍ ରୁହେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଗାଁଟା ବାଲିପଟା ନାଇଁ କି ବାଲିପଟା ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ हे मेरे रब से सबसे ଏମିତି ଭାଇ ଯୋଉପଟକୁ ଯିବ ଚାଳ ଛପର ଘର ନିହାତି ପାଇବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ବେଲ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଓ ସତ କଥା ଆଉ କହିହେବନି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବୋଧେ ଯାଉଛି ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା କେଡ଼ିଟେ ଗାଡ଼ି ଦେବୁ ଏ ଭାଇ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି लो ମା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଜାଗରୁ ଯା ଭାଇ କେତେ ବାହାଘର ଦେଖିବା ଖାଲି ବାହାଘର ଏମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ କି ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ବାହାଘର ଭାଇ ଓ ଖାଲି ପୁରା ବାହାଘର ଗଣେଶ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଦାର ଯୋଉ ସିନ୍ଟା ଏଇ ସିନ୍ଟା ଭାଇ ଆଉ ପାଇବନି ରେ ହଁ ମିଠା ଅଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଲମ୍ବିଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ପଟେ ସବୁ ଗୁଲେ ଗୁଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବିଳି ଗୁଡ଼ାକ ମାଂସ ବି ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭାଇ କେତେ ବାହାଘର ଯାଇଛି ଖାଲି ଗଣିବ ଆଉ ମତେ କହିବ ହଁ ଖାଲି ବାହାଘରିଆ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଶାଳ ବଣ ଭିତରେ ରୋଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚକାଚକ ଓ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ପିଁ ପିଁ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିବ ଚିଁ ଚିଁ ଭାଇ ଭାଇ ନେଚରକୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୀତ ଟିକେ ବାଜୁଥିବ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିବ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ 3 ଜଣ ଖୋଲା ପୁଣି ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ବା 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 ये जो लाइफ भाई भाई शालबण जुआड़े देख शालबणर मजा फाइनाल छेंडीपदा पहुँची गले आम पहुँची गले माने ये रोड अच्छे जस्ट एट गोटे किलोमीटर 30 स्पीड नहीं हाँ 30 स्पीड चलाऊँ सतरे मत लगला स्पीड गाड़ा उड़े रोच कि सब माने एते हल्का फुल्का गाड़ी आ नाई नाई एटा हूँ सिमिनई ना कौन एमती ओ भाई बढ़िया देखा आसीजु माने तो बुल देना जीवा ना जहाँ भी टे ब्रिज हो बंध नई नाल सब बुलिया पड़ो आगे बुढ़ापाड़ काम जोरसोर चली पूरा बुढ़ापाड़ फाइनाल पहुँची गलु बुढ़ापाड़ पहुँची गलु बुढ़ापाड़ मार्केट यहाँ ना एमती बुढ़ापाड़ मार्केट देखा देवगढ़ करलगा देवगढ़ रेंगाली यपटे गले सब जाक पड़ो पावर गेट रेंगाली यपट रूट्रे आग पटे गले आम देवगढ़ सीधा बाहर भाई दुनिया जाक कितने काम चलुची इमेजिन कर भाई सब बेले गाड़ी ये देख चाल छपर घर भाई जो माने देखा पाइब है
ଦେଖ ସତେ କି ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଫରେନ୍ ଗଛ ପରିକା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଢ଼ାପାଳ ଭାଇ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ଓହୋ ଏଇଟା +3 କଲେଜ ହଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଢ଼ାପାଳ ଯେଉଁ କଲେଜ ନାଇଁ କି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଢ଼ାପାଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଓହୋ ହୋ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଗୀତ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚାରିପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି ରେ ଭାଇ वाह चुपके चुपके दूरी हो रही है सबको हो रही है मगर चुपके चुपके मो सांग डिस्टर्ब करिया नहीं गाड़ी पूरा बढ़िया भाव में चलाऊँ इआड़े आखि कर जमार गला जहाँ कथा कहूँ इआड़े सियाड़े अरे है आज मो सांग ब्लगर हो गला भाई ताल गछ देख भाई साइड कौन भाई भाई रास्ता घाटे घाटे खाली ताल गछ लगी ओ हो भाई भाई पूरा बाली खाली को जाऊँ मैंने इमेजिन कर देवगढ़ कंढे गुड़ा पहुँची जाइए माने आमर जीशु प्रकाश भाग किंतु गोटे नई को पलि आसिली ओ भाई 1 2 3 ओ हो कि भाई यही सीन कौन आर पटक चली चली जाऊँ आर पटे साई कौन अच्छी मुई गोटे माने भाई कौ जगह को आसली रे भाई ओ भाई 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 सुंदर जगह भाई बाली कूद को पहुँची आसनी ये तो बालीगुड़ा हार्ड बालीरा यहीपटे सब बाली सजा हो पानी सजा दिखाई एपटे बहुत बड़ एरिया पूरा अच्छे ओ भाई सांग आमर जीतू कहला तू एकटिया एकटिया पलि आउ आसे आस कना हेटे दौड़ी दौड़ी आजे आउ भावला चल चली आइबो ये भाई के लगुच देख लो सुपर लगुच तो सुपर कि डुपर हाँ गोटे खुशिया ये भाई आखि पाऊनी रे ये भाई ये ब्रिज तैयारी हो क्या रुट गुटे हम आर पटे ये बाण फुटुच मैंने एपटे घर द्वार अच्छी कारण यहाँ चाली रुटा जे देखुन चाली रुट मैंने साइकेल फाइकेल जाऊँगी बोधे एपटू थी आउपटू हाँ এইটা টিকিরা যাইছি নাই এইটা গোটে ব্রিজ যাইছি কইছি হ্যাঁ হ্যাঁ নাই ও এইটা ব্রিজটা ক্রস করনা আমি যে ଯିବା না 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 এই যে এইটা হচ্ছে হেতা কোন কি যে এইপଟେ দেই না আসিয়া ପାଇଁ যে কହୁଥିଲେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ମରା କଣ୍ଢେଇଗଳାରେ ଯୋଉ ବାହାରିବ ନାଇଁ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଫଟୋ ମାରୁଛି ହେଲା କି गोटे गोटे बढ़िया जिनस माने आप मानक देखू कौन कहला मो सांगर गोटे इवेंट गोटे चली तार है कौन है ना तार बीके इवेंट गोरिल्ला पांडा टेडी हाँ गोरिल्ला पांडा टेडी यहाँ सब चली तार इवेंट गुड़ाक तार देखा केमती कौन प्रोसेस स्टार्ट करे आउ भाई बहुत कष्ट मुझे देखी देखा आ तार तो वीडियो देखी तार बीके एंटरप्राइजेस रे सब प्रकार अच्छे कंटाक्ट करिए कंटाक्ट नंबर केते 9337897194 बस यही नंबर रे कंटाक्ट करे लोकल माने अनुगुली भितर पाइक साइड ये जो कौन रानीकाठिया नियर फॉरेस्ट ऑफिस हाँ नियर फॉरेस्ट ऑफिस पाखे सबू अच्छी सब प्रकार आइटम मिल जाए सांग को कंटाक्ट कर आसो
ଖଳି ପଶି ଭାଇମାନେ ଆମର କହିଲେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଖଳି ପଶି। ଆମ ଯିଶୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ଆଉ। ଆଜି ଆମ ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର।
बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बस बॉस की इंजिन की এইটা কই দিও আরাম সে তুই আরাম সে মু ধর দিব সিধা কি বস নাই নাই পড়ো নাই পড়ো মো সাঙ্গ আরে নাই পড়ো কিছু বাজিবনি এই দি কত কি দল না কাই জয় তোলা ঠিয়া হলা সব সব দাই কোনটা কি দেব ফ্রি দেবি পয়সা ফ্রি চলে গোটা 30 কোনি সাংলো কি বলি আজ ফাইনা বাহাঘର ସରିଗଲା ମାନେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ସରିଗଲା ଡେଇଁଡୁଆଁ ଛାଇଲେ ସବୁ ଖୁସି ମଜା ହେଲା କେମିତି ହେଲା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ଗାଁଟା ଆମର ଯିଶୁ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ଦେବଗଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ୱାହ ଭାଇ ୱାହ ଜିତୁ ଆସିଲା ଫାଇନା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଭୁଲିନି ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ହଳି ପଶି ଗାଁଟା ହେଉଛି ହଳି ପଶି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ସେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବ ଭାଇ ତା ବାହା ହବ ସାଙ୍ଗଟା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ହଳି ପଶିରୁ ଫାଇନାଲ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଳେଇବ ବହୁତ ଦୂରିଆ ମାନେ ପାଇଛି ଖଳି ପଶି ଆମର ଆମ ଯିଶୁ ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲା ଏଠୁ ବହୁତ ଧରିକିନା ଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଚାଲ এই রাস্তা স্ক্রিন নাই এই যে হমরে ক্যাপ जो পিন্ধিকি মতে দেখি দেই যাও নাই চিনি দল নাই এই দেখো ঝিও জমি